that you had a whole lot of doctors from various fields all over Goa, whether it is IMA or other channels, coming here and asking for justice. आज जेन्ना एक कंप्लेन जाता 5 दीस एक भुरगो वता आनी सकाळी फुडें दोतोराचेर कानपडार मारता. ही स्लॅप्स आनी गेट्स नो एक्शन आनी दे इज इट्स आउट. कित्याक म्हणजे ह्या सरकारान पुलीस स्टेशनां सेफ्रनायज करून घेतल्या. ह्या पुलीस PIचेर हांवें कंटिन्युअसली सांगीत आसा हो पुलीस इन्स्पेक्टर इज नथींग. I wouldn't call him a police inspector. I would call him a tout, an agent of the chief minister, who is acting at the whims and fancies of the chief minister. It has happened. I have seen this episode myself when I was arrested late midnight or early morning म्हणपाक येता. When there was no case, they have done it. आज केस आसा आनी तूं करना. म्हणजे हाजेर क्लियर दिसता वो पुलिसेचो PI जो हांगा बसयला निनाद देवोलकर is nothing more than a tout of this particular government under this chief minister. आणि हे लॉ अँड ऑर्डर समज अशें सिट्युएशनान आसा जाल्यार आमकां दिसता हो भंय सगळ्या परवरकारा भितर जाल्लो आसा निर्माण. अ पर्सन गोज एब्सकॉन्डिंग एंड 5 days यू आर नॉट एबल टू टेक. ही मे बी अ रिलेशन ऑफ अ युनियन मिनिस्टर. ही मे बी अ नेफ्यू ऑफ अ बिग BJP कार्यकर्ता. टुडे यू डोंट फायंड एनी हे BJPचे सगळे मंडळ फंडळ नाल्यार येवन रस्त्यार बोवाळ घालपी, पुलीस स्टेशनां ब्लॉक करपी, बाकीचे जस्टीस मागपी आज खंय एकटोय दिश्टी पडना. एकटोय दिश्टी पडना. वेन इज अ इलेक्टेड ZP मेंबर चेअरमॅन ना तो सुकूरचो सरपंच ना ते पंचायतीचे कोण तांचे जे BJPचे मेंबर्स खंय आसा सगळे जाण. मंडळाचे कोण दिश्टी पडनात. आय एम नॉट वॉन्टिंग टू पॉइंट फिंगर्स. माय प्रॉब्लेम इज यू कांट हॅव सिलेक्टिव्ह जस्टीस आस. लॉ अँड ऑर्डर इज कॉमन फॉर एवरीबडी आनी सगळ्यांक न्याय एकूच आनी त्यो न्यायाचो भरोसो जाय पडटा. आमी राविल्ले फक्त पळोवपाक वॉट द पुलीस आर डुईंग. एक दीस जाले, 2 दीस जाले, 3 दीस जाले. काल जेन्ना दोतोर गेले सानवाळ 3 जाण सोमते धरले. म्हणजे यू ऑल न्यू एवरीथिंग वॉट हॅज हॅपन्ड. वी वर वेटिंग फॉर दीस थिंग्स टू एन्श्युअर दॅट द पुलीस एक्ट्स. फाल्यां म्हणपाक नाका हांगा पॉलिटिक्स तयार जाला. डॉक्टर अमोल तिलवे सन ऑफ आमचो तिलवे बाब is absolutely a sincere doctor who is doing his services rightly. A decent family, a family which has nothing got to do with politics. ताजेर थापट मारतकर एक्शनच जायना. दोतोर भितर पडटा. दोतोर येतकर मागीर आमी वी आर वेटिंग फॉर एक्शन टू हॅपन. काल 3 जाणांक सांजचे धरता आनी तेन्ना आमी काल दोतोराचेर जातकर डॉक्टर्स वे इन टच विथ मी and also the media was asking. So yesterday we had told that we'll be visiting the SP and giving him ultimatum to ensure that these people are booked. आज सकाळी SP मेळ्ळ्या. Meeting with SP Shobit has been quite encouraging to ensure that he seems to be looking for a change. I can understand there might be political pressures, but I am at least having a positive thought after coming out कि वो SP act करतलो म्हणून. Time will tell whether it was just a discussion or whether he is going to act on this maybe in the next 24 hours. Action ह्या मनशाचेर जायना जाल्यार म्हाका दिसता आवाज परवरकांचो वाडपाक लागतलो. आज फक्त इलेक्टेड मेंबर्स हू आर फीलिंग इनसेक्युअर अबाउट द पीपल इन देअर ओन वॉर्ड्स, वेदर इट्स पेन दी फ्रांक, साल्वादोर दी मोन, सुकूर, पंचायत मेंबर्स, ZP जावं हेच आज आमी हांगा आयिल्ले आसा. कोणूच लोकांक ग्रामस्थांक सांगून नाशिल्ले कित्याक वी वॉन्ट टू एन्श्युअर दॅट थिंग्स पुलीस वी आर ऑलवेज सपोर्टीव टू पॉझिटिव्ह थिंग्स ऑफ द पुलीस. पूण क्रायम लॉ अँड ऑर्डर खंयच्या खंय जातलो आनी तातूंतल्यान पुलीस आपली वाट ताज्या पात्रांवांक हॅलो म्हणपाक आनी बरेपण जोडपाक करतले. वील हॅव टू फेस द म्युझिक अँड वी वील ऑल्सो ट्राय टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मे बी तुमच्या कडल्यान थ्रू मिडिया एक्सपोजिंग हाव द पुलीस आर गोईंग ऑर नॉट गोईंग प्रॉपर. आज एंटिसिपेटरी बेल आसा. एंटिसिपेटरी बेलीचेरूय समज फाल्यां डिस्कशनां जावंक लागली आनी तो भुरगो सुट्टा ताजेर कळटा पुलिसेन से कितें दिलो तो. I am not getting much technical into the issues. I am waiting for today to see whether police are able to get justice or book the people or no. हातून जो एक accused आसा तातूंतलो 3 जाणांतलो is already having serious offenses on him. होळे वेळार चाकू घेवन मारिल्लो, भुरग्यांक स्टॅप केल्ले, कृष्णा नायक काय कोण तो, ताका आज भितर पगाला. केन्ना 3 दिसान धरतकर ताका एक्सटर्नमेंट मागिल्लो आशिल्लो. 2 वर्सां जालीं हो PI ताका सांबाळटा. वॉट हॅज हॅपन्ड? ही हॅज गॉन एनकरेज्ड अँड डन दीस थिंग अहेड. म्हणजे अशें जालां ह्या BJPच्या सरकारान की थापट मारप म्हणजे हो सरकाराचो आशिर्वाद काय म्हणून. थापट मारप म्हणजे हो नवो सरकाराचो नवो सेफ्रनायज्ड आशिर्वाद की बाबा आमी तुका आशिर्वाद दिता म्हणून. दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. दिस टाउट ऑफ दीस पुलीस स्टेशन, द PI हॅज टू अंडरस्टँड हिज लिमिट्स अँड नॉट गेट इन टू अ फ्रॅटर्निटी हू इज फायटिंग फॉर आवर लायफ्स. दोतोर आमच्या खातीर मरतात मरे. Dotor fraternity, fire service and police are the frontline warriors. Panchayat members are the frontline warriors. Everybody is there who is working during COVID times. And तुम्ही धरताना थापट मारता. दोतोराक खंयची सेक्युरिटी येतली.
we are absolutely on the objective of ensuring that justice is done. If this family does not get justice in the next 24 hours, we will again decide what needs to be done. चवथ सगळ्यांची बरी जातली जाल्यार म्हाका दिसता पुलिसेन एक जावपा जाय एंड शुडंट सकम टू द प्रेशर ऑफ दीस गव्हर्मेंट. डॉक्टर प्रमोद सावंताकूय परत अपील करता, तूं स्वता दोतोर फाल्यां एखादी पावरान आसचो ना, फाल्यां पावरान नासतना तुजेरूय एक थापड समज पडलें, दोतोर म्हणून घेतलो काय सर्वसामान्य मनीस म्हणून घेतलो हो प्रश्न पडटलो. ताच्या खातीर एज अ डॉक्टर टू वेदर इट इज आयुर्वेदा और वेदर इट इज वॉट एवर डॉक्टर, end of the day he puts that Dr. Pramod Sawant, and I think the doctor who is the home minister should be responsible enough to ensure that doctors are not taken for granted. आज जे मारला ताच्या पयलीं कोविडा वेळार अशें जाल्ली झगडी तेन्ना एक्शन घेवना, आजूय एक्शन जायना. हातून एकूच जातलें, लायक द लँड स्कॅम केसीस, जंय एक्शन तुमी घेना लँड स्कॅम चालूच आसात, लँड माफिया चालूच आसा. हें हांगा लॉ अँड ऑर्डरचें जालां. हांव सरकारा कडेन मागता की हातून इमिजिएटली तुमी एक्शन घेवचें. Otherwise, we will have to think of the future course of action, what we feel should be done for securing our Purvarkars' security in terms of their own life. कित्याक खंयच्या खंय जावंक तें लागला. एक वेळ असो आशिल्लो मनोहर पर्रीकर आसतना लॉ अँड ऑर्डर म्हणजे पुलीस एक स्टॅलिन आसताले. आज सगळे फोन आयतकच पुलीस एक्ट करता आनी खंयच्या वाटेन एक्ट करपाचें डायरेक्शन येता त्या प्रमाणात एक्ट करता. आमकां ह्या एसपी कडेन मेळून कितें तरी अपेक्षा आसा. DYSP कडेन आमचे विशय मांडिल्ले आसा and I'm expecting the next 24 hours are going to be fruitful for this case. Alternatively, कोणाची anticipatory जाली, कोणाची आनी कितें जालें, we will see what needs to be done. We fully support Dr. Amol Tilve and the medical fraternity, and खंयचीच गजाल ही आमी कमी जावंक दिवचे ना when justice is done to him. Okay. So doctor's role should be probed. Woman's role, that doctors, how that infant died, that has to be probed. Do you think so, sir? See, we have to understand two things. Whatever happened in terms of medical is a one part. फाल्यां तू जर्नलिस्ट, काय मरे जर्नलिस्ट मरे तू. No, I am asking you a specific question, no, sir. You are a journalist, do you see that doctor's role has to be probed or not? I am putting it the same way to you. Let me complete. You are not allowing me to complete. What answer you want, I will give you. पहिले म्हणल्यार दोतोराचें कितें थंय जालां, तुका तूं जर्नलिस्ट, फाल्यां तुवें म्हाका असो एक प्रश्न विचारलो आनी हांवें धरून तुजेर मारलें जाल्यार सारकें योग्य. No, I am asking कित्याक you. मारलें तूं विचारतना. सो मेडिकलान कितें रॉंग जालें, कितें जालें अवश्य पळोवचें. Then why you are not also, have you pressurized police department to probe this thing also? No, Why doctor's role is not been pressurized to probe? Doctor's role is like a savior. तो जेन्ना ऑपरेशनाक वता. No, it is gynec cases, sir. It's a gynec case of कसली, it's a medical case. I am not a doctor to comment what went wrong. But one thing is the reaction to these things. फाल्यां कोविड जाल्ल्या मनशाक मारलो, कोविड मेल्ल्या मनशाक मारलो, तूं टेक्निकलिटी पळयतलो कोण पोस्टमॉर्टम करून, पूण ताचे खातीर दोतोराक मारतलो, नॉट डन. Similarly, this type of cases we will not tolerate. Tolerance level you आसपा जाय to a certain thing. तुझे issue आसा उलय, discuss and find ways out with a fraternity which is there for you. You cannot deviate by using. फाल्यां तशें जाल्यार वचून आमी सगळ्यांक मारीत या मरे. This government has made such a mess of life of people. मेळटा ताका धरून लोकांनी उठून मारचें पडलें मरे. आज फायनान्शियल कंडिशन कितें आसा लोकांचें, आज बाकीचें कितें आसा, आज फक्त इलेक्शन इंजिनियरिंग चालू आसा. सो एवरी MLA or part of BJP who is accountable to the system, maybe people are waiting in a similar mindset. ते करचे ना, they will answer by votes. Simple. So one more video is getting viral in which Amol Tilve is saying कि I will kill him. You have seen that video? One video is getting viral. See, what video is going viral, I cannot comment. I am coming here to ask for justice to a doctor who has been assaulted for nothing. कितें समज टेक्निकल असो बाकीचें आसा दोतोर, and to my knowledge, that girl is still in that same hospital treated by the same doctor, even in spite of this issue. This is what I have understood. So ज्या दोतोराक थापट पडलें तो दोतोर फाटी रावना. तो दोतोर अजून आपलें काम करता आनी I think he is treating the same patient whose brother had slept in. So this is how doctors have responded. You may press me, go and find out, but this is to my knowledge what I have received. Total scenario present as women safety and law and order in entire Goa. Law and order, खंय आसा law and order? They love to order जाला ते. So the chief minister loves to give an order to do what he wants and thinks what he thinks is fine. Law and orderच्या हातून आज इनसेक्युरिटी सगळ्यात बाबतींत जाल्ली आसा. आज आमी रेप्स पळयता, बायल मनीस भायर सरची न्ही 7 8 ते चिंतचें पडटा. भायर भोंवली जाल्यार CM म्हणटा की आवय बापायनी शिक्षण दिवचेंच,
पूण जेन्ना खंय भायर आसता भुरगीं तेन्ना भुरगीं नाल्यार जाणटीं नाल्यार यूथ सेक्युअर आसचें हें सरकाराचें काम आसता टू प्रोवायड लॉ एंड सेक्युरिटी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. सो जेन्ना ही सगळी फेल जाता तेन्ना चीफ मिनिस्टर इज नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन डुईंग समथींग वीच इज फॉर हिज ओन बेनिफीट बाय द होल ऑफ द स्टेट नोज टुडे. ही पप्पूपणां जी जाल्या ती म्हाका दिसता लोकां फुडें आयिल्लीं आसा. 3 म्हयने उरल्या. आज तो करता आसतना व्हेरी इम्पॉर्टंटली वी हॅव टेकन आय हॅव पर्सनली टेकन इश्यूज ऑफ लँड. Land scams are the biggest thing which you need to probe today. FIR जाल्ले इन्व्हेस्टिगेट जायना. कित्याक जायना? FIR लँड स्कॅमार जाल्ली जी तुजी प्रॉपर्टी, तूं एक कॅथलीक फॅमिलीचो जाणटो, तुजी भुरगीं भायर आसा, तुजें लँड तुजें ग्रॅब केलें, दुसऱ्या नांवार केलें, वेर इज कनायवन्स ऑफ द सब रजिस्टर्स ऑफिस एवरीबडी, केस प्रायमा फेसी इज बींग प्लेस्ड. FIR लॉ जाता आज पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन जायना. सेरुलान थंय केस मेल्लो बापूय जितो आता आनी सायन मारता, ताज्या मागीर ती ईडी जप्त करता आनी लेटस्ट खबर आहा तुका ती 404/1 ती कुमुदादो सेरुलाचें नांव परत येता. कशें येता? जी प्रॉपर्टी ईडीन जप्त केली सरकार ताचें नांव परत चेंज कशें करूंक शकता? आनी थंय मेन्शन जाता की दीस वॉज फ्रॉडुलंटली ट्रान्सफर्ड, दॅट इज वाय इट इज बींग टेकन बॅक म्हणून. हें सगळें करता आसतना तो सुकूरचे ते सरपंच कोण आसा तो BJP वॉशिंग मशिनान पवित्र म्हणून रावला. Why is government not acting? So it is selective targeting of people where such doubts who are placed at such police stations as the PIs like Dinath Deolkar, we don't expect much. These are the things of this system of this government and this governance. हो governance सरकाराचो सगळे लोक पळयतात. समज इलेक्टेड मेंबर्स आर गिविंग दीज ग्रीव्हन्सीस, सर्वसामान्य मनशाक कितें त्रास जावंक शकता तुम्ही बेडे चिता. आज बेतीन सायडीक वचात, सादो मनीस जो कोविडाच्या वेळार पोटा खातीर हँड टू माउथ करता ताका पुलीस कसो सतायतात. सकाळी फुडें 5 वचा आनी पळयात कोणा कडेन कंप्लेन करपाची. कंप्लेन करून गेले नेक्स्ट डे तांकां घरा वचून त्रास करता, 2 जाणां उबारता आनी बसयता, केसी बूक करता. ही आज हालत ह्या पुलीस स्टेशनाची जाल्ली आसा. वी आर नोवेअर लेस देन UP and Bihar when it comes to this type of thinking because of this police station which I believe strongly is getting saffronized by the day. 3-4 महिने आसा ह्या PIची व्यवस्था आनी हे एखादी ह्या PIन ऑलरेडी आपलो एम्बिशियस प्लॅन फुडें काडचो. आपूण घरा रावन कितें करतलो काय म्हणून ते इतलें ताजेर आसा की नेक्स्ट सरकार येना फुडें ही वील फेस द म्युझिक. दॅट मच आय कॅन प्रॉमिस यू. पॉलिटिकल गेलं